Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Nastavljamo ciklus epizoda o tome kako možemo da napravimo testo i to testo da napunimo sa nekim filom. Obično to je meso. Već sam vam pokazala varenike, a danas hoću da vam pokažem japanske knedle koji se zovu gyodza. Eto, imate knjige i sad ćemo da spremimo. Ukusno će biti nevjerovatno. Prosejet ćemo 150 grama brašna. Dodat ćemo ravnu čajnu kašiku soli i sve lijepo da promiješamo. Dodat ćemo 120, da počnemo od 120 ml vrele vode, tek je provreo čajnik i odmah da umjesimo. Prvo sa nekom alatkom, pa poslije rukama, kad se bude prohladilo. Evo, lijepo se skupilo testo u jednu kuglicu, u jednu lopticu i sad ćemo malko da izmjesimo na stolu. Da dobijemo elastično, mekano testo koje se ne lijepe ni za ruke, ni za radnu površinu. Eto, dragi moji, umjesili smo testo koje je mekano i elastično i ne lijepe se ni za ruke, ni za radnu površinu. I sad pokrivamo testo i ostavljamo da se razradi na sat vremena. Testo mora da odstoji sat vremena na sobnoj temperaturi. A dok se testo odmara, mi ćemo pripremiti fil. Na 250 grama mješanog mljevenog mesa ja ću sitno da useckam jedan zubić, jedan čen bijelog luka. Možete da koristite vlašac ili mladi luk. Ja trenutno imam vlašac. Na sitnu rendu ću da urendam malo džumbira, svježeg džumbira. Džumbir isto ide u fil. Dobro. Evo šiitake pečurke. Uklonila sam nožicu. Ako koristite sušene pečurke, onda ih prvo otopite u vodu da omekšaju. I sad hoćete na kockice da posečete ili na tanki listiće, kako vam odgovara. I još je obavezni sastojak gyodza, to je kineski kupus, koji ćemo sitno da poseckamo. U naš fil ide 2 čajne kašičice soje sosa i evo toliko susamog ulja. I dvije kašičice omekšalog maslaca. Lijepo da promiješamo naš fil. Ja to obično radim rukama, meni tako zgodnije. Aroma božanstvena. Fil je gotov, sve smo promješali, sve se je lijepo ujednačilo. Sad ćemo da pokrijemo fil i neka ide u frižider, malko da se stegne, tako će nam biti kasnije lakše da radimo. I nek stoji u frižideru dok testo se ne razradi. Dok se testo odmara na sobnoj temperaturi, dok se fil odmara u frižideru, mi ćemo da napravimo umak. I obično na jednu porciju ide 1 supina kašika pirinčanog sirčeta i 2 supine kašike soja sosa. Dalje mi ćemo dodati po ukusu susamovo ulje, malo vode, da dodamo aromu džumbira i da dodamo aromu bijelog luka. I opet po ukusu dodajemo brown šećera.
Sve lijepo da promiješamo, umak je gotov. Prošlo je vrijeme, tijesto se odmorilo i sad ćemo da rastanjimo tijesto na debljinu do 2 mm. Ali, pazite, trik. Ne mogu je bez trikova. Radnu površinu pobrašnjavimo sa gustinom, ne sa brašnom, već sa gustinom. Vidite, zahvaljujući tome da smo posuli radnu površinu sa gustinom, tijesto se razvlače jako lijepo drži formu. Sad pogledajte kako tanko sam rastavila. Koliko to? 1-2 mm. Vidite kako ono elastično. Milina raditi sa takvim tijestom. Sad ćemo da iscečemo kružiće. Ako želite da vam bude na 2 zalogaja jedna gyoza, onda koristite prečnik 8 cm. Ili ako hoćete odjednom i da pojedete, onda koristite manji prečnik. I opet, što manje tijesta da ostane, zato što ovo tijesto ćemo da stavimo u drugu polovinu tijesta, jer ja sad sam iskoristila samo polovinu tijesta. Sad ćemo samo malo da premjesimo ovo tijesto i da ga stavimo u drugu polovinu tijesta na dno. I sad ćemo opet da premjesimo i dok mi radimo sa prvom turom tijesta, ovo će da se razradi. Sada već ćemo formirati naše gyoze. Prvo, ne stavljamo puno fila, zato što ipak treba da zaštipamo gyozu. Drugo, obratite pažnju kako ja to zatvaram. Način zatvaranja ima ovoliko. I sad obratite pažnju. Ovu stranu ja ću držati ravno, a na ovoj strani ja ću da pravim faltice. Sad, ajmo da krenemo. Faltica, zaštipamo i pričvrstimo ka ravnoj strani. Faltica, zaštipamo, pričvrstimo ka ravnoj strani. Faltica, zaštipamo i ka ravnoj strani. Faltica, ravna strana, faltica, ravna strana, faltica, ravna strana i još jedna faltica. I evo šta će nama da ispadne. Faltica, ravna strana, faltica, ravna strana, faltica, ravna strana i provjeravamo. Lepota! I eto, kao što vidite, ovoj količine testa je dovoljno za 20 komada gyoze. Evo, spremili smo gyoze. Došao je najslađi trenutak, sad ćemo da ih spremimo, a poslije ćemo da ručkamo. U spremanju isto ima svojih trikova, tako da pogledajte pažljivo ovu epizodu, a ja jedva čekam da počnemo. Iz ove količine testa, koju sam ja za danas izmjerila, ispalo mi 20 komada gyoze. I oni su po težini od 27 do 33 grama. Ja ću polovinu sad da pokažem kako se sprema i kako se jede, a polovinu ja ću da stavim u zamrzivač. Da, može da izdrži u zamrzivaču do 3 mjeseca i po istom postupku poslije da spremamo, samo na 1 minut duže određeni korak. Vidite kako, ja sam stavila gyoze odvojeno, da se ne dodiruju jedan do drugoga. Baš tako, na otvorenoj dasci ja ću to da stavljam u zamrzivač na 30 minuta. Tek poslije kada oni budu shvatili koricu, malo se stvrnuli, tek onda ću da stavim u kesu. I tako da čuvam za dalju upotrebu. Razgrijaju se tiganj, stavljamo sasvim malko ulja, da progrejemo ulje. Pržemo, prvi korak je da ispržemo i ja ću da stavim, vidite, od 9 ja sam otišla na 7. I sad ja ću da stavim
gyoze, da oni malko uhvate zlatnu brown boju. Gdje god možete to da priuštite. Okrećit ćemo malko. Evo tako. Da li vi čujete kako gyoze pevaju? Nešto zvižduk neki, nemam pojma. Kako interesantno. Vidite kako zlatnu brown boju dobila prva gyoza? Okrećemo, vidite kako lijepo. Sad okrećemo. Znači to bukvalno minut, dva. Ali gdje god može da dobije zlatnu boju, neka i dobije. Opa, okrenut ćemo. A sad još i trešti. Oj, kako je komunikativno jelo. I sad, kažem, gdje god može da dobije zlatnu brown boju, neka i dobije. I opet ću još jednom da okrenemo. Sljedeći korak, šta ćemo da radimo? Prvo, stišamo vatru na minimum. Ja ću da odem do 3, možda 2,5. Pazite, pažljivo. Dodajem 1 do 2 supine kašike vode. Poklapamo. Čim smo nasuli vodu, ostavljamo poklopljeno dok se ne ispari voda. A to je opet bukvalno 1-2 minuta. Prošlo je bukvalno par minuta. Pogledajte, voda se isparila i još 1 do 2 minuta mi držimo na ovako tihoj vatri bez poklopca. I onda je gotovo za posluženje. Čekali smo, čekali i dočekali. Gotovo je. Vadim i samo malko da se prohladi, da se ne opeče, pa ću da probam. Eto kako su lijepe. Ima krestice, ima zlatno brown boju, ima formu polumjeseca. I kad uzimaš ih u ruke, a oni su tako nježne, tako mekane. Ne mogu da sačekam, a da ne probam. Umačem u naš umak. Sve se propržilo. Testo je jako nježno, jako tanko. Jako lijepo osjećaju se svi začine u filu. Sa umakom je predivna kombinacija. Ja sam danas pripremila gyoze sa mješanim mljevenim mesom i dodatkom povrća, normalno. Knjige kažu da fil može da bude kakvi god hoćete. Recimo, jako lijepa kombinacija piletine, pilećih prsa i gambura. Ali obavezno dodajte ili mladi kupus ili kineski kupus i obavezno mladi luk i obavezno soja sos i susamovo ulje. To je obavezno. Ajde, spremite kod sebe i uživajte tako kako ja. Samo mi javite u komentarima, molim vas lijepo, bit će odlično.